Bisaya out. Ilocano din. Nathaniel. Perfect si Pagulista. Question kay Nathaniel. Lakay. Pedro Bambara. Sa gitna, Arsenia, Sabdo, Ricard, 26, Nathaniel, Paul, Kapitan, Judy Palyer, Sabrod, Sino, Arsenia, Umbay, Malpizo, Ready. Wale, ayusan. Taha. Buhat. Practice gamer. Sayang pinaghirapan mo yun. Hindi mo kinuha. Castillo. Hindi, lakay ito, lakay. Hindi ka ito. Trito kayo. Pero water. Ayun. Diyan. Lakay. Grabe yung haso ng bata na ito. Iya Masita. Makikita nyo naman eh. Ayan na. Buhay. Flores. Bang! In your face, sabi ni Flores Tomas. Ayun, dalawa na lang po ang kalamangan. Depensa. Grabe yung laban, dumagat na. 3 minutes and 15 seconds. Messi, klaro. Offensive foul, first personal foul, Albay. Report muna tayo, report. Sab. Apat na po si Albay. Apat na yun, yung matangkad. Apat na yun. Sab. Albay out. With Reyes. Anong score? Lisa lang, dalawa lang. Dalawa lang lakay. Pero hindi ko alam kung ano score. 59-61. Ayun, 59-61 daw. Burger kay Bukat. Bukat, pinama ni Flores. Ayun. Flores. Paborito na yan. Magulang. Ayun, equalizer. All na, all. Hoy, harap. Grabe. Yamasita. Wala. Arigato. Foul. Goes alright. Goes number 7. 1. Yamasita. Ready. Jose Bertruete. Ayun, nagawan. Time to shoot. 5. Nice. Galing talaga. Bola. Amara. Ay siyang, sige. Kila ka. Wala na, tapos na election lakay. Kaway ka ng kaway. Waper. Castillo kaumpay. Tubungan. Bunga, dilipat. Uwali. Wala. Castillo. Ayan. Bulino. Waper. Patay. Dalawain na! Flores. Lamang na tayo. Penat. Nice. Amara. Nice. And since favor to po tayo. 63-61. Nice In shot. favor of Nice Kakosa. shot. Ganun lang shooter ha. Ito yung mga ano. Loy, ganun lang Loy. Kakosa. Puta na, ano yung Huwag kang Maano yung araw eh. nakakakuryente ka eh. Si Nathaniel, pagod na. Masakit pa yata ang paa. Araw kayo, pinasok wala. Hoy, gano'n na, kaya mo na yun. Lakay pagka ganun, huwag kang kaway ng kaway tapos na election. Lamang na tayo ng dalawa ha. Atake lang. Huwag kang tabi ng tabi. Putay kang panay hampas eh. Oh, one stop ulit tayo. Walang kumpiyansa. Sa Delta, pahinga muna siya kasi pang last quarter to. 2-3.
Si Andol. Pangamalakasan to eh, pero kaya pa naman eh, kaya hindi pinapasok eh. Good. Yan! Yun. Ayos na yan. Ayun! Uy! Foul. Foul yan si Wally. Masakit yan dyan, tumitigas yan dyan, hindi titi. Third. First foul. Mendoza. Ayan, walang pinted. Mendoza. Saka, where are you? Mendoza yan nagpipirit ko. Ayan, check up mo tayo. 100%. Set lang. All. Pasok kayo doon. 63 all. Bugad. Oo. Bugad. Wala si Ibrahim eh. Take a shot. Torres, ang galing, sayang. Sayang lakay, nauna ka ng talon ng lakay. Water. Yan na. Ayun na, wala, tatlo. Bungad, dilipad. Alala, burger na burger. Ay. Apat ka na, Torres. Sab. Apat na si Torres. Pang ano, last 2 minutes ka na. Kaya nga eh. Di, kumikembot ka kasi. Okay. 1 minute and 20 seconds to the board. Kapitan. Wala. Ayun, Walker. Sila kayo. Siyo. Agawan. Flores. Lumipas. Asyan. Ayun, siguro punta si Flores. Ba! Ano po kayo? Apat. Walker. Wala. Ibang. Sige, relax lang. Baba. Seconds to play. 53. Nat, ayun, nakawala. Taha. Taha. Table. Sila kayo. 14. Shot. Ayan na, matanda na yan. Sabo siya. Masakit na yung katawan. Ano? 41 seconds. Shot 14. Remaining time, 41 seconds. Ayun, butata. Ulta. Lopez. Super makasilusot na yun ah. Tapos yan. Dalawang naman taha. Ayun. Wala. Ano ba yan? 4 seconds. Waper. Ayun, dagda ulit. Temot mo muna. 14 seconds. Tusin mo yan. Beng. Ayaw rin man. 5. Train! And that's the end of the third quarter. Buti sana kung di tayo lamang. Kung lamang tayo, grabe yung kumpiyansa natin. Kaya nga eh, relax lang. Apat lamang. Relax lang. Ilan sila ngayos lang, bawi lang. Tignan mo yan, tresyo. Wala na yung kunse, apat na yan. Saksakan nyo yung isa o. Tuwin mo kay Flores. Saksakan mo yan o. Nata din. Huli. Arriba, Macanor, tuwas. Ayun, tuwas. Sinabi na ito ng mama. Ayun, rebound. Ayun, Waper. Ukay. Okay. Tiebreaker po. Bukat, sigsagin, bukat. Ayun. Grabe. Iba ka na rin sa bukat. Gumagawa na, Binoloy.
bigyan nyo ng bigyan yan. Umiiwas lang yan. Si Wally. Wally. Yan, Loloy, 120. 68-69 in favor of Amara. Pag na-shoot po yan, deadlock po ulit. Luloy po ka na yan. Ayan, 2-4-2, may pukad. Deadlock po tayo. 5 deadlock of the game. Ayan, Mendoza, break guard. Supposed on the basket. 9 minutes and 19 seconds. Mendoza, ibigay kay Lopez. Ayan, Rufus Lopez. Tawin yun, idol. Taw na tayo. Hindi magbibigay paras naman magigilis eh. Kasi tagilid na tayo. Pasok dito si ano. Ambara lead. Up by 3. Ambara. Bukat. Ayun. Ang ganda ng kick out. Ayun. Huli ni Reggie. Grabe yung depensa ni Reggie. 11 to shoot. Nagtanong pa ito. Temot ka muna. Apat na naman. Nice one. Ano tayo? Hindi na sila makadepensa. Ayan, 11 yan. Papat na. Mayroong matangkad sa kanila. Apat na rin yun. 69-74. Pek! Walker, binabat niya dito. Ayos, grabe yung depensa. Walker, nabitawan. Mendoza. Mendoza, lilipad. Grabe yung depensa. Ayos, Flores. Ayos, grabe yung depensa. Ito pressure defense. Galing ka sa loob. Sige lang, Loy. Sige lang, Loy. Sige lang. Galing ka sa loob. Galing sa loob. Tao nyo. Mag-iwan. Idol, palitan mo muna si Luloy. Sap. Sab. Ikaw. Inatak lang yan. Sino? Ayos, 69 in favor of Amara. 89 seconds. Nathaniel Mike ang bola. Nakawala. Lopez, Flores. Bang! Hoy! Rufus Flores. Mendoza, nakawala. Mendoza. Ahoy! Foul! Flores. Tignan niyo yung tao niyo. 27. First foul. Flores. First foul, Flores. Ayun, 72-76. Mendoza. Ala. Dito na bahay mo sa paisa. Hindi ka pa nakakasya ng prito. Dalawa dito, Per. Bisa magkatuwa pero sakit. Walay pa rin. Ito, Danilo. Sa ito, sabit. Sab. Tao! Sab! Apat na yun ah. Tao. Pwede mo lang lagay. Sa'yo na yan si ano? Tan. Go! Nakakalikod no. Water! Boss! Point, tripod. Sila. Lakay, Pek! This number 20. Take the shot. Sige. Travel ka taha. Nagkamadali ka. Malakad ka ba? Ayan, apat po ang kalamaan. 7 minutes and 18 seconds. Kailan, sa'yo na lang. Tama na kayo. Stop. Kapitan Mike Campola, binabang very distinct. Kapitan
umikot. Isarge. Grabe si Kapitan. Waffer. Imanis na. Si adik po kalaman. Nat. Ayun, naimpit. Walang tulungan. Torres, ayun. Grabe si Torres. Oy! Loy! Lak! Lakay! Tumas! Loy! Ayun, 6 minutes pa. Grabe din, automatic set. Grabe din. Bola! Gumaling tuloy. Kaya mo yung Mendoza! Ang laki-laki mo eh! Nice. Day! Saya tayo, sumapang! Tao muna! Albay lewat ke bola. Albay cross ke bangka. Albayat Albay. Tatlo. Flores. Didiskarte si Flores. Titira. Bungat. Atake. Flores. Fake. Pop. Oy! Flores. Bungat. Tubig. Ayun. Dalawa na po ang kalamangan. 76-78. Saya na kayo. Kamara. At! Kapitan Waffer. Kaya, dikita mo na! Huwag mo na papuloy! 6 minutes and 5 seconds. Kapitan nakawala. Dali mo na! Waffer, kapitan ng bola. 36. Waffer! Pamatay! Ayan. Pursue to shoot. Ay! Tulak! 80-76. Apat po ang kalamangan. Natat. Bukad nakawala sa ilalim. Taha! Bawa! Saya isa! Ubay. Ay lang, dikita mo na! Ubay, may buko si Ubay. Albay. Ayan. Wala na! Rebound. Ay. Silas! Drive lang yan! Dito sa Samurai. Wow. Dapat. 2-0 ha? 2 shot. Saglit muna. Mamaya na mag-sub. Maripot ko na. Third personal foul, Evangelista. Sub. Wait. Wala pa. Kung shooting yun. 5 minutes pa yan ha? Hala. Tatlo lang. Mods! Nasa shot na oh. Troll sa'yo mo, troll. Ikaw pa naman araw-araw dito natutulog. Isipin ko ba siya dito? Ibig ng baon yan. Grabe ko siya ba yun? Malaki. Nakakit rin ba? Malaki nga yan. Hindi dapat talaga naglaro yan. Ayan, 5-3. Right. Talitan mo muna si Ruya. Evangelista! Defense, ayan. Baba na lang ulit-ulit sa dalawa. Rap! Obay. Kaya tan. Obay. Malayo pa yan, no? Balay pa yan! Ayan, babae. Umikot. Oh! Baksaw! Ay, okay. Obay. Ayan, Flores. Ay, oh, puta. Toy! Bilang. May 8 piso yung pamatayan. Ayun, Samurai. Nakawala. Ayun, sikot. Samurai. Bukad. Lilipat. Bukad. Defense. Ayun, sesakto tayo. 83 all. Paalala po, 4 minutes and 13 seconds. Kita mo na! Ayun, jersey number 1. Get! Jersey number 1. Ayun, sikot. Oy! Ayun, ang bola. 10 shot clock. Side. Wala mo na ba? Meron, pagod ka na? Hindi pa. Ayan. Ay, nako. Boy, 1-1 na yun. Match na yun. Number 5, 1 na yan. Safety foul.
Wala pa pong penalty. Ipahingi na lang natin. Umangas ka lang pa, Sid. Kaya na naman. Wapper! Kaya nga eh. Wala pa pong penalty. Walking for penalty, Amara. Sub. Sub. Wala, kapitan, bihira to. Oh, 83 all tayo. Thrower. Opo. Ilang apat ng panis. Tiga-apat na mga yan. Tiga-apat na yan. Tatlo na, apat na yan. Iba Stafford personal foul. Wapper, wala. Iba, kanino? Oh, Ibay. Take the shot. Mendoza, nakawala. Mendoza sa ilalim, foul. 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 Yes, number 23. And Mr. Kobe, Jetta. Albay. Parang natitipid sila nga ba eh. Nagbabapping ng sasakyan. Nagtira ng malinis. Albay. Malinis si Albay, no? Natitipid siya, paano? Duwad. Ayan naman po ng dalawa. Dukat, umangat. Nakasurog po na dukat. Ayun. Tahak. Habol. Foul, penalty. Penalty. 83-85. Dalawa mo. 85-83. Sabi na to, Wapper. Nakuha na. Nagtihira to, Wapper. Baksak! Tayo agad. Ready. Diyan. Go, agad! Wait lang. Relax din. 3 minutes and 21 seconds. Joseph Berwang out the bola. Ibig ka Albay. 15 shot clock to shoot. Walang hawak. Sundan lang. Shot clock to shoot. Mendoza. 5 shot clock. Mendoza. 5. Kamatay yung tiyang Mendoza. Grabe. 250 seconds. Ukad. Taha. Babawi. Wala na. Nagkakapaguran na. Ayun, Tulo na lang. Time out. Wapper. Sabi. Wapper. Tufan. Walang bumababa eh. Amara. Akasa. And back to the full game, 90-83 in favor of Amara, 90-83. Ibangilista, umatake, umangat, wala, malas. Ayun, rebound, ganito. Just number 1. 2 minutes and 20. Ayun, Wapper, Flores, Ibangilista. Ibangilista, Flores. Bukat, angat, ayun, Flores, wala, kanino? Mendoza. Ayun. 2 minutes. Next 2 minutes. Ayun, siya po. Ayun. Wala na. 94-83, 11. Tira, Trace. Ay, 1 minute and 37 seconds.
Aba pa yan. 85-94. In favor of Amara. Pwede nga ba sa lalim? Ba! Ay, pasok! Ayun! Wala! Sige! Basketball ba? Mendoza. Wala. Wala. Miss Idol. Ayun, 85. Baba. 96-88. Wala na, wala na. Wala ka. Okay. Tingnan ko lang tayo. 10 bulo yung kalamangan. Okay, let's see. Congratulations. Congrats. Amara. Mati kang tumaminsan eh. Tayag na. 5'9" yun eh. Congratulations. Game is now ended. Wala. Labawi nila. Wala, sayang. Okay na.